नमस्कार बंधुगण, ओडिया बी स्टोरी चैनल रे आपको स्वागत। आपण आखपाखे एमती किसी लोक अच्छा जो मैंने किसी कहवाक चाहती किंतु कही पारती नहीं। से मन भीतर भय थाए काले मु एक कहीदेले से मत खराब भाव काले नजर मु छोट होइजिबी एमती किसी भावना से मन भीतर रही थाए जहाद्वारा कि समाज रे से ठीक भाव कथबार्ता करपारती नहीं। आज यही कहानीटी यहीपरि लोक मान चरित्र परिवर्तन आनिब। तेज चल कहानीटी आरंभ करिबा। बहु दिन तलर कथा, गोटे गाँव में जड़े बेपारी थिला। निज परिवार पालन पोषण पाई से चाउलर व्यवसाय करुथिला। ता परिवार रे निजर पत्नी एवं दुई पुत्र थिले। बेपारी रे दुई पुत्रଙ୍କ स्वभाव पूरा अलग अलग थिला। बड़ पुत्र लाजकुला स्वभाव थिला। का साथी कथा हेबापई से लाज करुथिला। से कहारी को भी निज कथा कहवाक संकोच करुथिला। गाँव लोक माने बड़ पुत्र को सर्वदा बुद्धिहीन मूर्ख बोली मने करुथिले। बेले बेले गाँव लोक माने तार बुद्धिहीनर फायदा भी उठाई नेउथिले। आ से कहारी भी किछि कहि पारु नथिला। बेपारी निज पुत्रर एपरि स्वभाव पाई बहुत चिंतित थिला। कथबार्ता ठीक रे कहि न परिबा एवं लाजगुणा स्वभावर कारण पाई बेपारी बहुबार ताको माड़ भी मारी सारिथिला। पितार एपरि व्यवहार पुत्र को ठीक करने बदल में आउरी खराब हो गला। छोट बेलू बड़ पुओ एपरि स्वभाव पाई बहुत दुख जंत्रणा रही आसीथिला। ता भीतर आत्मविश्वास पूरा शेष हो जाइथिला। परीक्षार आसुथिबा प्रश्नर उत्तर से डर कारण ठीक भाव में लिखिपार नथिला। जोपाई तार पाठपढ़ा भी ठीक भाव हो पारा ना। एमती धीरे धीरे बड़ पुअर बयस बढ़ा लगला। जितेबाला से युवक अवस्था पहुँचला, बेपारी ताको निज बेपार में साहाय्य करने को कहला। निज पिता को डरुवा कारण से बेपार में पिता को साहाय्य करने राजी होगला। किंतु बेपार में से बेले बेले एमती भूल करुला जे बेपारी पाखु ताकू माड़ गाड़ी खाइबा पड़ुला। एमती किछि दिन बीतीगला। दिने बेपारी किछि कारण पई सहर को जाइथिला। आ बड़ पुओ दुकान संभाड़ी थिला। सेतेबेले किछि लोक आसी बेपारी पुत्र को कहले, आमको तुम बापा पठाइछंती दुकान रे जेते बस्ता अछि सब सहर को नहीं जिबा पाई। बेपारी पुत्र सेमान को प्रश्न पचारिबार साहस जुटाउथिला। ठीक सेतिक बेले दुई जन लोक दुकान भीतर को पशिगले आ बस्ता गुड़िक गाड़ी रे लोड कर नहीं चलीगले। बेपारी पुत्र सेमानक अटकाइବାକୁ चाहूला, किंतु डर एवं लाज पाई से किछि कहि पारिला नाही। से मन मन भाविला, जदि मु एमानकु चाउल न दिए बापा मो उपरे रागी जिबे। एमिति किछि भाबी से चुप रहिला। किछि समय गला परे पिता दुकान रे पहुंची देखिले जे दुकान पूरा खाली खाली लगुच। दुकान रे गोटे हेले भी बस्ता नाही। पिता पुत्र को पचारिला, दुकान बस्ता सब कुआड़े गला? पुत्र धीरे स्वर रे डरी डरी कहला, तुम्हें गला पर किछि लोग दुकान को आसीथिले। सेमाने कहले जे तुम्हें तांको पठाइछ बस्ता सब सहर को नहीं जिबा पाई। आ सेमाने सब बस्ता गाड़ी रे लोड करी नहीं गले। बेपारी मुंड पिटी देला। पुत्र को दुकान रो धक्का दे कहला, तू जे मूर्ख को से मूर्ख होई रही जिबु। से लोक माने तुति बोका मन बस्ता सब नहीं चली गले। तू मोर बहुत बड़ क्षति कराइलु। चली जा मो आखि सामनार। आज मुझे तोते घरे देखा न पाए। जदि तू केमी घर को आसीचु पिटी पिटी तो पिठी छाल उतारी दे। यही कथा कही ताकू धक्का मारी घर बाहर करदेला। बेपारी पुत्र एक कथार बहुत दुख प्रकाश कला। बेपारी बड़ धरण क्षति होता कथा शुणी गाँ लोक मैंने थट्टा परिहास करुले। यही सब कारण बेपारी पुत्र को आहरी भयभीत कला। से लाजरे गाँ लोक सामने जापारा ना। से निजक बहुत हीन मन कला। भाविला, गाँव में रोकता लोक मान सहित से पादर पाद बणाई चली पार ना। जमी मूर्ख को सेमती मूर्ख ही रही। यही सब कथा भाभी भाभी से गाँव बाहर को चलीगला। आ गोटे पहाड़ पर बसी दुखरे कांदिबा को लागिला। पहाड़ डेई आत्महत्या करने ता मन में विचार आसला। से भाविला, एमिति असफल जीवन को नहीं बंचा अपेक्षा मरीजा बर भल हेब।
ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଛରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଧରିନେଲା। ବେପାରୀର ପୁତ୍ରଟି ଲୋକଟିକୁ ଦୁଃଖରେ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲ? ଏ ଅସଫଳ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନା। ଲୋକଟି କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବିତ ନ ରହିବ, ଅସଫଳତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସଫଳତାକୁ ତୁମେ କିପରି ହାସଲ କରିବ? ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା କେବଳ ମୋର ମୂର୍ଖତା ଏବଂ ଲାଜକୁଳ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ ପିତାର ବେପାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହଁ। ମୋର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏ ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଜଣେ ମୂର୍ଖକୁ ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି? ତୁମର ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଋଷି ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲ ତାକୁ ଯାଇ ଭେଟ କରିବେ। ମୁଁ ବି ମୋର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାଟି ବହୁତ ମନା କରୁଥାଏ। ଲୋକଟି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା ପରେ ପିଲାଟି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି। ତାପରେ ଲୋକଟି ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଋଷିବର ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପିଲାଟିର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ 3 ଦିନ ରହିବାକୁ ହେବ। ପିଲାଟି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ସେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ମୁନିବର ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଅ। ବାଳକଟି ଋଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସଂକୋଚ ମନେ କଲା। କହିଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମୁଁ କେମିତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି? ଏ କଥା ଶୁଣି ଋଷିବର କହିଲେ, ଏଠି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି କି ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଅ। ବାସ୍ ଏହିସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ହେବ। ପିଲାଟି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ। ନିଜ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଗଲା। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥାଏ, ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଳର କିଛି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କହି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସି ଋଷିବରଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁନିବର, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଜଳର କିଛି ବ୍ୟବହାର କଥା କହି ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଥର ଋଷିବର କହିଲେ, ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇ ଆସ। ପୁଣି ବେପାରୀର ପୁତ୍ର ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଭୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଋଷିବର ବେପାରୀର ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସାହସୀ ଅଟ। ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ବାଳକଟି ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାଳକଟି ଋଷିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଋଷିବର କହିଲେ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ। ଆଜି ତୁମକୁ ତୁମର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଋଷିବରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାଳକଟି ପୁରା ଡରିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଋଷିବର କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଯିବ, ମୁଁ ଉପାୟଟି କହିବି ନାହିଁ। ପିଲାଟିର ତ ସବୁ ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଋଷିଙ୍କ କଥାରେ ତାକୁ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଋଷିବର ଯୁବକଟିକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ, ତୁମେ ତୁମର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବ ଏବଂ କହିବ ଯେ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଦିଅ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ। ଯୁବକଟି ପୁରା ସାହସର ସହିତ ନିଜ ପିତାକୁ ଭେଟ କଲା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପୁତ୍ରର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ପିତା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ପୁତ୍ରକୁ କ୍ଷମତା କରିଦେଲେ, ତା ସହିତ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ବି ଦେଲେ। ବେପାରୀର ପୁତ୍ର ଖୁସି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଋଷିବର କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଉପାୟ ଖୋଜି ସାରିଛ। ତୁମେ କାହା ସହ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲ। ତୁମେ ଭୟ ଏବଂ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଇଥିଲ। ଏହିସବୁ ବିଚାର ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଭୟର ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆମେ କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ କେତେ ସାହସୀ, କେତେ ଲାଜକୁଳା, ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏ କଥା ଆମ ଛଡ଼ା କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖାଇବା, ବାହାର ଦୁନିଆ ଆମକୁ ସେପରି ମାନିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହଁ। ଅଜଣା ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଅଭିନୟ କର, କାହାରିକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତୁମେ କିଏ। ଯୁବକଟି ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ଋଷିବର ତାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଋଷିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ
ଏବଂ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏ ପୋଷ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ।